अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको वो पूरा वाक़या इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताएंगे जिस दिन हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हज़रात मेरी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और प्लीज़ बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप एक सब्सक्राइब करवा देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं उस दिन जिस दिन इस दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। फजर का वक्त था। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर को अदा किया और नमाज फजर अदा करने के बाद में हज़रत अली से इरशाद फरमाया, ऐ अली मेरे साथ चलो। अब हज़रत अली आपके पीछे पीछे आ गए। अब सहाबा इकराम ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फौरन जल्दी जल्दी चलने जाते हैं। तो सहाबा इकराम मन में सोचने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आखिर भला ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर रोज़ फजर की नमाज के बाद में वहीं पर बैठ जाया करते थे और तमाम सहाबा इकराम की बातों को सुना करते थे, यानी उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियों को सुना करते थे, उनके हालों को सुना करते थे। हज़रात मोहतरम, तो सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ है? तमाम सहाबा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे तमाम सहाबा भी आ जाते हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली के घर पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम दरवाजे पर ठहर जाओ और मुझे अंदर जाने दो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और ले जाने के बाद में जब अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद मुबारक में है और आँखों को नहीं खोला है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी ज़रा लाओ मेरे नवासे को, मेरा नवासा कहाँ है? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा नवासे रसूल को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में अता कर देती हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ अब्बा जान अभी तक आपके नवासे ने आंखें नहीं खोली हैं। हज़रात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा अभी आंखें खोलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में अज़ान को दिया और अक़ामत को दी। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अज़ान को दिया वैसे ही इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों को खोल लिया। हज़रात मोहतरम, लेकिन उधर दरवाजे पर हज़रत अली खड़े हुए हैं। तमाम सहाबा जो ये हैरत में थे कि आका इतनी जल्दी में कहाँ गए हुए हैं, वो तमाम सहाबा दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि हज़रत अली दरवाजे पर हैं। तो तमाम सहाबा आते हैं, आने के बाद में अर्ज़ करते हैं, ऐ अली सब खैरियत तो है? आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी में क्यों आए थे? हज़रत अली इरशाद फरमाते, ऐ सहाबा मुबारक हो। तमाम सहाबा कहते हैं, ऐ अली किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? हज़रत अली फरमाते हैं, सहाबा आज मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है। तमाम सहाबा समझ जाते हैं, इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जल्द चलकर फ़ौरन तशरीफ़ ले आते हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, तमाम सहाबा इकराम को मुबारकबाद देते हैं और तमाम सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली को मुबारकबाद देते हैं। हज़रात मोहतरम, इतने में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा आज का दिन बड़ा ही खुश नसीब वाला दिन है, क्योंकि आज अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस फरिश्ते भी मेरे नवासे हुसैन की पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। एक रिवायत में कि हज़रत अली फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 लाख से ज़्यादा फरिश्ते यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली ये तो सिर्फ मुझे ही मालूम था, तुम्हें कैसे मालूम चला कि इतने फरिश्ते आए हैं? वो भी तादाद के हिसाब से तुम्हें कैसे मालूम चल गया कि यहाँ पर इतने फरिश्ते आए हैं? हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने ही तो फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं
علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ جب کوئی شہر میں آتا ہے تو سب سے پہلے دروازے سے ہو کر آتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں علی تم نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن ایک فرشتوں کا جلوس آتا ہے، ایک فرشتہ اس میں ایسا ہوتا ہے جو معذور ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کا نواسہ تشریف لایا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرشتے سے کہتے ہیں اے فرشتے ذرا یہ تو بتا تیری حالت ایسے کیسے ہوئی ہے، ذرا یہ مجھے بتا تیری ایسی حالت کس نے کی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت تھا میں آسمان پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ڈیوٹی کو اپنے کام کو انجام دے رہا تھا، لیکن ایک وقت میں نے زمین کی طرف دیکھا، زمین پر جھانک کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو ہاتھ اور پیر سے معذور ہے، جس کے نہ ہی ہاتھ ہے اور نہ ہی پیر ہے، دونوں ہاتھ اور پیر سے معذور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میں نے صرف اتنا کہا تھا یا اللہ اس کے جینے سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ مر جائے، کیونکہ اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میرے الفاظ اتنے برے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اسی کی شکل کا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو کہ ایک فرشتے جو کہ معصوم ہوتے ہیں انہوں نے صرف ایک بار ایک شخص کے لیے اس طریقے کے الفاظ بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے کا بنا دیا۔ لیکن ذرا سوچو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی بے عزتیاں کرنے لگتے ہیں، اس کی بدنامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیر سے معذور ہے تو اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ سے معذور ہے تو اس کو اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آپ اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اے محمد آپ اپنے نواسے حسین کے جسم پہ جو کپڑا لپٹا ہوا ہے وہ کپڑا اس فرشتے کے بدن پر لگا دیجئے، اس فرشتے کا جو نور ہے، اس فرشتے کی جو بناوٹ ہے اس پر لگا دیجئے اور یہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسین کے جسم کی چادر کو اس فرشتے سے ٹچ کی تو قسم خدا کی وہ فرشتہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے اور اپنے کام پر فائز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی شان۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔